Hai guys, di video ini kita bakal ngomongin apa bahasa Inggrisnya, kali ini episode 14. Jadi kita langsung aja. Nah, semua frasa bahasa Indonesia yang kita akan diskusi hari ini itu based on your request di episode sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian ada request kata bahasa Indonesia apa yang pengen aku bahas, make sure to comment down below dan kita akan diskusi di episode selanjutnya. Jadi kita langsung aja sekarang. Yang pertama adalah tanpa sebab. Tanpa sebab itu bahasa Inggrisnya lumayan banyak sih, tapi yang paling common adalah for no reason. Bisa juga without a reason, with no good reason, without saying why. Tapi yang paling umum adalah for no reason. Contoh, gue tuh akhir-akhir ini tuh suka nangis tanpa sebab, tau nggak? Gue nggak tahu kenapa. Dalam bahasa Inggris, you know what? These days I've been finding myself crying for no reason. For no reason. Contoh kedua, all of a sudden Budi started throwing tantrums in class. Tanpa sebab, tiba-tiba si Budi ngamuk di kelas. Misalnya, kamu suka ngerasa gelisah tanpa sebab. I start feeling worried for no reason. I started sweating for no reason. Gue tiba-tiba berkeringat tanpa alasan. My grandpa gets angry for no reason. Kakek gue suka marah-marah tanpa sebab. Jadi, for no reason itu yang paling sering dipakai. But the first sign that we need to get back in therapy is that we are really tearful or cry for no reason. Explosive disorder, which means a person can just fly into a violent rage for no reason. They hated him without a cause. They hated him without a reason. Yang kedua, jangan setengah-setengah. Jadi jangan setengah-setengah ini bahasa Inggrisnya bukan not half-half atau don't half-half ya. Karena half-half itu dalam bahasa Inggris itu maksudnya susu. Kayak half cream, half milk atau apalah gitulah. Jadi jangan bilang kayak gitu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris ini jangan setengah-setengah tuh nggak bisa diterjemahin secara kata per kata atau harfiah. Tapi kebalikannya jangan setengah-setengah itu kan apa ya, sepenuh hati. Kalau misalnya sepenuh hati itu lebih gampang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan itu adalah go all out. Go all out. Go all out itu adalah sebuah frasa dalam bahasa Inggris yang artinya kamu itu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan 100% effort. Kamu benar-benar 100% antusias banget melakukan sesuatu. Jadi, misalnya begini, Budi always goes all out whenever he starts a new project. Budi itu nggak pernah setengah-setengah kalau memulai sebuah project. Well, my team went all out and we won. We won big. It was my first night out postpartum. Yeah. So I went all out. I did my hair, I did my makeup, I put on a cute outfit, and I had the best time of my life. There's a Dobre, because they did this one too. And they went all out. See, Marcus starts off like, jangan setengah-setengah, sebenarnya half-hearted juga bisa, cuman lebih sering tuh pakainya go all out. My son always makes a half-hearted attempt to finish his homework. Anak gue selalu ogah-ogahan setiap harus nyelesain PR-nya. Half-hearted itu atau doing something half-heartedly itu maksudnya melakukan sesuatu secara ogah-ogahan gitu. Jadi agak sama kayak setengah-setengah sih. I don't like to have Nina in my study group because she always does things half-heartedly. Gue nggak pengen satu grup sama Nina karena kalau Nina ngelakuin sesuatu itu pasti ogah-ogahan. Dia tuh nggak pengen di sini. She doesn't wanna be here. She does everything half-heartedly. Dia tuh nggak suka di sini. Dia selalu ogah-ogahan. Jadi untuk bilang jangan setengah-setengah dalam bahasa Inggris itu ada beberapa cara. Don't be half-hearted about things. Don't be wishy-washy about these things. Sebelum aku lanjut, aku pengen ngajak kamu untuk cek online course English Polyglot aku di www.nailafrahana.com/course. Kamu juga bisa ke Instagram Nailingua untuk melihat testimonial dari beberapa students yang udah masuk ke kelas ini dan apa kata mereka. Di kelas ini kamu nggak akan belajar gimana cara belajar grammar atau apapun itu, tapi kamu akan belajar gimana cara belajar bahasa Inggris secara sendiri, secara otodidak, dengan menggunakan materi-materi bahasa Inggris yang udah ada di internet, lewat video YouTube, lewat film, TV show, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kamu tertarik dan kayaknya ini cocok buat kamu, make sure to check out my Instagram di Nailingua atau website www.nailafrahana.com/course. I'll see you there. Kita balik lagi ke videonya. 3. Boros. Boros itu dalam bahasa Indonesia kan banyak artinya kan, kayak boros duit atau boros baterai atau boros bensin dan lain-lain. Jadi kita diskusi satu persatu. Yang paling umum boros itu dipakai dalam situasi boros duit. Dan boros duit itu biasanya bisa dibilang ini banyak banget dalam bahasa Inggris untuk mengartikan boros. Salah satunya adalah wasteful atau wasteful with money, careless with money. Orang yang boros itu adalah spendthrift. If one partner, is kind of spendthrift and wants to, not save a lot or whatever, and the other one does, well, that could lead to issues in the marriage.
What is a spendthrift? A spendthrift is someone who spends money too freely, all right? Can't be trusted to manage money. Gila, pas pandemi gue bosen, gue boros banget nih online shopping. Man, I spent so much money on clothes, on online shopping during the pandemic. Biasanya dalam bahasa Inggris cukup bilang spend a lot of money. Itu bisa keluar banyak duit. Kalau misalnya ada contoh lagi, gila itu si Nina boros banget. Tadi malam masa makan di restoran sampai 2 juta. Dalam bahasa Inggris bisa kayak what a waste. What a waste of money. She spent 2 million rupiah last night just to eat at a restaurant. Weeping, the people around were aghast and they said, what is she doing? What a waste of money. That bottle of perfume was worth a whole year's worth of wages and she just poured it all out on his feet. So like if your parents were very wasteful with money, then maybe now you react against it and now you're very stingy with money. Duh, gue takut tiap kali minjemin duit ke cowok gue. Dia tuh suka boros. I'm always reluctant lending money to my boyfriend. He's not very careful with money. He's careless with money. He's a spendthrift. He always spends recklessly. He spends money on stupid things. Itu bisa dibilang dia suka beli yang enggak-enggak. Pokoknya bisa wasteful with money. Making it the world's most expensive license plate. I wish I had the money to spend on stupid things like that. Jadi ada beberapa cara untuk bilang boros dalam konteks uang. Contoh lagi, jangan boros bulan ini, keadaan finansial kita lagi miris. Don't waste money or reduce your spending or don't spend a lot of money this month. Our current financial situation is a bit tight. Atau we're in a tight financial situation. Keuangan kita lagi miris. Yang kedua adalah boros dalam konteks baterai. Jadi kayak, jangan beli iPhone yang baru. Kata denger sih baterainya boros. Hey, don't buy the new iPhone. I heard that it has poor battery life. Poor battery life. I heard the new iPhone's battery drains really fast. My new iPhone 12 battery drains really fast. iPhone 12 gue baterainya boros banget, cepat habis gitu. So be on the lookout for these signs. Your computer runs slowly, drains its battery quickly. The only downsides are poor battery life and terrible sound quality. Dan yang ketiga adalah boros dalam konteks mobil atau bensin. Kayak bensinnya suka boros. Enggak, mobil baru gue bagus tapi bensinnya boros. Itu adalah bad gas mileage atau good gas mileage. Mileage. Mileage itu satu kata. Jadi bensin boros itu bisa bad atau poor gas mileage. Kalau misalnya bensinnya bagus atau efisien, itu bisa dibilang good gas mileage. Like, I'm looking for a new car with good gas mileage, that is the most fuel efficient, yang paling efisien bensin. I'm looking for a new car that doesn't use up a lot of gas. Gue lagi cari mobil yang efisien, yang nggak boros. What is the most fuel efficient car in the market right now? Mobil apa yang paling nggak boros, yang paling efisien di pasar sekarang? Indianapolis and back, and the Suburban was the old Suburban. It was flying down the highway. We got good gas mileage. So it was important to have a car that passed emissions, that got reasonably good gas mileage for a sports car too. Sejalannya waktu. Sejalannya waktu itu bahasa Inggrisnya bisa paling umum with time, bisa juga in the course of time, over time, atau as time goes by. Jadi lumayan banyak, tapi paling umum dan paling simple itu adalah with time. Misalnya, it gets better with time. Ini kamu sering banget dengar di film-film atau di TV show. Ini akan lebih baik dengan sejalannya waktu. Semua pasti bisa berubah dengan sejalannya waktu. Everything can change with time. Remember, as we discussed before, most people's lives, if you look at the trajectory, it doesn't get better with time. Moreover, these deficits tend to get worse with time. Things will get better over time. Kamu harus mulai investasi saat muda, karena uang kamu pasti akan bertambah dengan sejalannya waktu. You have to invest as early as possible, because your money will grow over time. As time goes by, people seem to be more interested in learning online. Dengan sejalannya waktu, orang-orang sepertinya lebih tertarik untuk belajar secara online. So, as time goes by, you lose hope of getting out. As developers promise, this function will be improved in the course of time. Yang terakhir adalah pulang duluan. Sebenarnya pulang duluan ini apa ya? Dalam bahasa Inggris,
duluan ini nggak bisa diterjemahkan secara langsung dalam konteks ini. Jadi dalam bahasa Inggris biasanya kalau orang bilang gue pulang duluan ya, itu dalam bahasa Inggris cukup bilang gue pulang ya gitu. Jadi duluannya nggak perlu. Jadi dalam bahasa Inggris tuh biasanya kayak hey, I'm gonna head back home now if you don't mind. Gue mau pulang sekarang kalau misalnya lo nggak keberatan. Atau nggak, hey, I'm going to go home now. Kebanyakan orang tuh bilang I'll go home first, tapi itu jarang banget dipakai sama orang native di kehidupan sehari-hari. Biasanya orang cuma bilang, hey, I'm gonna go back home now. Gue akan pergi pulang sekarang. Kalau saya dibilang, loh kok cepat banget? Why so early? Jadi setiap kali mau bilang gue pulang duluan, bilang aja, hey, I'm gonna go home now. And with that, I guess I'm going to head back home now and resume my other life as a shy and awkward 9th grader. Filming a foodie episode for today. We're gonna head back home now. Nah, itu aja kali ini 5 frase bahasa Indonesia yang nggak bisa langsung diterjemahin ke bahasa Inggris. Oke guys, aku lupa bilang ini saat rekaman dan baru kepikiran sekarang. Satu frase lagi buat bilang pulang duluan dalam bahasa Inggris, dan itu adalah leave early. Di contoh-contoh berikut, kamu akan lihat cara pemakaiannya. It's totally fine for you to leave early or arrive late or step out in the middle. And so I stayed after work to hear him speak, sat in the back in case it was lame and I could leave early. And the first day he comes to me and it's 4:45. He's like, look, I gotta leave early. I had an appointment that I couldn't change. I'm really sorry, but I'll be here late tomorrow. It's no problem. Jangan lupa kalau misalnya kalian kepikiran beberapa frase dalam bahasa Indonesia nggak bisa langsung diterjemahin ke bahasa Inggris, make sure to comment down below supaya aku bisa diskusi di episode selanjutnya. Semoga kalian belajar input baru dan kita akan ketemu minggu depan di video baru. Bye-bye!